सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक 2 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया, लेकिन अभी तक ये फ़ैसला नहीं हो सका कि आया इमरान खान हुकूमत को अमेरिका ने गिराया था या फिर कमर जावेद बाजवा के कहने पर पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली लाई गई। उधर अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड डू अमरीकी कांग्रेस के सामने पेश हो गए। उनसे इस मामले पर तवील सवाल जवाब हुए। इस सारे अमल को पूरी दुनिया में बराह रास्त दिखाया गया। अमरीकियों की एक खूबी तो दाद देनी होगी, वो जो कुछ करते हैं खुल कर करते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते भी हैं। इस मामले में अमरीकी शर्माने या छुपाने के कायल नहीं। वैसे भी अब तो डिजिटल मीडिया का दौर है, लिहाजा कुछ छुपाना भी चाहे तो आप नहीं छुपा सकते। लेकिन अमरीकियों ने तो अपने सदर बिल क्लिंटन के खिलाफ मोनिका स्कैंडल के बाद होने वाली पार्लिमानी कार्रवाई को CNN के ज़रिए पूरी दुनिया को दिखाया था। अगर अमरीकी अपने सदर को एक्सपोज होता दिखा सकते हैं तो फिर किसी और को भी रियायत नहीं दे सकते। इसके बाद भी कई अहम और हसास मामलात पर इसी तरह लाइव ब्रीफिंग्स दिखाई गई, जिन्हें देखते हुए हैरानी होती है कि अमरीकी इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं। लेकिन इनके नज़दीक यही सबसे बड़ा एहतसाब है कि टॉप पर बैठे हुक्मरान को पता होना चाहिए, अगर वो किसी गलती का मुर्तकब हुआ तो इसके साथ कोई रियायत नहीं होगी। जो जितने बड़े ओहदे पर बैठा होगा उसका इतना ही कड़ा एहतसाब होगा। अगर ऊपर बैठा हुक्मरान भी आम लोगों वाली हरकतें करता है तो फिर वो तख्त से नीचे उतरे, आम जिंदगी इंजॉय करे, फिर इसे किसी किस्म का प्रोटोकॉल मराहत या पावर्स नहीं दी जा सकती। वहाँ सिविलियन हुक्मरान हो या फौजी जनरल, CIA हो या FBI के सरबराहान, वो किताबें लिखते हैं जिनमें पोशीदा हक़ाइक़ अवाम के सामने लाते हैं। इसके बरअक्स हमारे यहाँ एक ही तरीक़ाकार है कि सब कुछ छुपा दो, कोई बात बाहर ना निकलने दो। हुक्मरान हो या सरकारी अफसरान, कोई किताब नहीं लिखेंगे, ना वो अहम मामलात पर कभी ज़बान खोलेंगे। उसामा बिन लादेन वाला मामला देख लें। इस पर अमरीकी सदर बाराक ओबामा से लेकर वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन और CIA चीफ ने खुल कर लिखा ये वाक़या कैसे पेश आया और ऑपरेशन कैसे किया गया। लेकिन पाकिस्तान में इस ऑपरेशन के हवाले से तब के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, DGISI जनरल शुजा पाशा तक किसी ने कुछ नहीं लिखा। अगर वो हक़ाइक़ से पर्दा उठाते तो दुनिया को पता चलता कि एक सच अमरीकियों का था और एक सच पाकिस्तानियों का। अब वही सच मान लिया गया जो अमरीकियों ने अपनी किताबों में लिखा है। अगर सदर जरदारी, जनरल कियानी और जनरल पाशा ने अमरीकी सदर, वज़ीर ख़ारजा और CIA चीफ की कुतब का मुतालिया किया होता तो शायद वो खुद पर काबू ना रख पाते। जवाबी कुतब ज़रूर लिखते, क्योंकि जो कुछ इन किताबों में इन तीनों पाकिस्तानी हुकाम के बारे लिखा गया वो खुश आइन नहीं था। मेरे दोस्त ने एक दफ़ा हंसते हुए मशवरा दिया कि प्यारे भाई, आप इन अमरीकियों की किताबें ना पढ़ा करें, और अगर पढ़ते हैं तो इन पर लिखा ना करें, खुद को क्यों मुश्किल में डालते हैं। उनका कहना था कि इतना सच कौन बर्दाश्त करता है। मैंने कहा लेकिन अमरीकियों का लिखा हुआ सच तो सब बर्दाश्त करते हैं। वो बोले कि इनका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। वजह साफ ज़ाहिर है, अगर कुछ बिगाड़ना हो तो अपने ही लोगों का बिगाड़ा जा सकता है। अभी देख ले कि डोनाल्ड डू के कमेटी के सामने तवील बयान से सब पार्टियां खुश हैं। पाकिस्तान में सब ढोल पीट रहे हैं कि देखा डोनाल्ड डू ने हमारे मौक़िफ़ की तायद कर दी। अगर आप ट्विटर पर जाएं तो हर पार्टी के हामियों ने डोनाल्ड डू के अपने अपनी मर्ज़ी के क्लिप्स लगाए हुए हैं, जिससे वो साबित करना चाहते हैं कि डोनाल्ड डू ने हमें सच्चा साबित कर दिया। अब भला बताएं कि एक ही मसले पर 3-4 मुख्तलिफ पार्टियां जो एक दूसरे की मुखालफ हों, वो कैसे ये दावा कर सकती हैं कि हम सच्चे साबित हो गए। इस पर मैंने एक ट्वीट किया कि डोनाल्ड डू ने कांग्रेस कमेटी के सामने पाकिस्तान के साथ वही काम किया जो हमारे इलाकों में सराइकी पीर करते हैं। जो भी साइल इनकी चौखट पर औलाद के लिए जाता है तो वो इसको बेटा पैदा होने की दुआ खुशखबरी सुनाकर घर भेजते हैं, सबको खुश करते हैं। इसी तरह डोनाल्ड डू ने भी अपने तवील बयान में एस्टेब्लिशमेंट, शहबाज हुकूमत और इमरान खान को कुछ ना कुछ देकर खुश कर दिया। अब पाकिस्तान में इन तीनों कैंपों के हामी अपनी अपनी मर्ज़ी के क्लिप ट्वीट कर रहे हैं कि हम जीत गए। तीनों कह रहे हैं डोनाल्ड डू ने हमें सच्चा साबित कर दिया। यही एक सफारतकार की कामयाबी है कि सब उसकी कड़वी गोलियां मीठी समझ कर निकल जाएं, उल्टा शुक्रिया भी अदा करें। शहबाज शरीफ हुकूमत डोनाल्ड डू से ये सुनकर खुश है कि इमरान खान और इनकी पार्टी की तमाम तर लॉबिंग और मुहिम के बावजूद अमरीकी हुकूमत कह रही है कि वो नई हुकूमत के साथ काम करेगी।
مطلب انہوں نے شہباز شریف کو انتخابی دھاندلی کے الزامات کے باوجود وزیر اعظم مان لیا ہے۔ یہ عمران خان اور ان کے حامیوں کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہے، کیونکہ وہ امریکیوں سے توقع لگائے بیٹھے تھے کہ وہ ان دھاندلی زدہ انتخابات کو مسترد کریں گے، اور بات یہاں تک نہیں رکے گی بلکہ IMF کو بھی کہیں گے اگر انتخابی دھاندلی کی تحقیقات نہ کرائی گئی تو ان کی اگلی قسط نہ دے۔ یوں ملک کی معیشت برباد ہونے کے امکانات بڑھتے دیکھ کر پاکستانی حکومت راضی ہو جائے گی۔ امریکی سفارتکار نے سب کچھ اس کے الٹ کہا کہ پاکستان ان کے لیے کتنا اہم ہے، ساتھ میں جس سائفر ایشو پر عمران خان 2 سال سے بیانیہ بنائے ہوئے تھے اس کو بھی یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ سائفر ایک جھوٹ ہے۔ انہوں نے عمران خان حکومت ہٹانے کے لیے پاکستانی سفیر کو کبھی کچھ نہیں کہا۔ یوں ایک نقطہ شہباز شریف حکومت کے لیے کافی ہے۔ عمران خان اور ان کے حامی آپ جو مرضی کہتے رہیں، شہباز شریف نے امریکیوں سے جو سرٹیفکیٹ لینا تھا وہ لے لیا۔ اسٹیبلشمنٹ اس بات پر خوش اور مطمئن ہے کہ اس حوالے سے اس بڑے فورم پر ایسا کچھ نہیں کہا گیا جو اس کے لیے پشیمانی کا باعث بنے، بلکہ یہ کہا گیا کہ پاکستانی فوج دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے اور اس کے ساتھ امریکہ کے پرانے روایتی تعلقات ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ عمران خان کے حامی بھی بہت خوش ہیں کہ ان کی محنت رنگ لائی، لابنگ اور ڈالرز رنگ لائی۔ عمران خان کے حامی اسے اپنی بڑی فتح سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن میں دھاندلی کا معاملہ امریکہ کی کانگریس کمیٹی کے لیول تک لے گئے ہیں، جہاں کانگریس مین نے اپنے سوالات سے ڈونلڈ لو کو مجبور کر دیا کہ وہ الیکشن میں دھاندلی کو تسلیم کریں اور بتائیں کہ الیکشن سے پہلے اور بعد میں کیسے عمران خان کی پارٹی کو ہرانے اور اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ ایک کانگریس مین نے یہاں تک کہا کہ امریکی سفیر کو جیل جا کر عمران خان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ یوں ڈونلڈ لو کی گفتگو کے اس حصے کو PTI کے دوست ٹویٹ کر کے اسے اپنی فتح قرار دے رہے ہیں۔ میں امریکی ڈپلومیٹ کو ڈونلڈ لو کو داد دے رہا ہوں، جس نے ایک ہی بریفنگ میں شہباز شریف، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے حامیوں کو خوش کر دیا، جو نعرے مار رہے ہیں کہ ویکھیا ساڈا پہلوان جیت گیا۔ اے ڈپلومیسی اور کسے کہتے ہیں؟ سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق 2 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آیا عمران خان حکومت کو امریکہ نے گرایا تھا یا پھر قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی لائی گئی۔ ادھر امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو امریکی کانگریس کے سامنے پیش ہو گئے۔ ان سے اس معاملے پر طویل سوال و جواب ہوئے۔ اس سارے عمل کو پوری دنیا میں براہ راست دکھایا گیا۔ امریکیوں کی ایک خوبی تو داد دینی ہوگی، وہ جو کچھ کرتے ہیں کھل کر کرتے ہیں اور پوری دنیا کو دکھاتے بھی ہیں۔ اس معاملے میں امریکی شرمانے یا چھپانے کے قائل نہیں۔ ویسے بھی اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے۔